सीजेपी आंदोलन सरी जाइए जंतर मंतर खाली हो जाइए किंतु राजनीतिर छुंक प्रत्येक दिन ए खबर रे लगुच आज बड़ प्रश्न जे सीजेपी आंदोलन को प्रोत्साहित करुला किए आंदोलन किए देउथिला आर्थिक सहायता। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। वर्तमान समय सीजेपी आंदोलन पर सबुठारु बड़ प्रश्न 37 दिन धरी जंतर मंतर रे जो आंदोलन चलिला सेतिपाई फंडिंग किए करुथिला, टंकार उत्स क्योंठु आसुथिला। दर्शक बंधु आपण माने कैमेरा रे देखुथिबे विभिन्न समय रे विभिन्न लोक आसी सेठारे मागणा खाइबा बांटुथिले, किए ऑनलाइन फूड डिलीवरी करि देउथिले, किंतु प्रकृत रे कोन सेई लोक मानक सहायता रे पूरा आंदोलन 37 दिन धरी तिष्टि रहितिला। आंदोलनकारी माने आसुथिले, आंदोलन स्थल रे सामिल हेउथिले, पीबा पानी रो आवश्यकता पड़ुथिला। अवश्य एने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ मध्य व्यवस्था करा जिबार नियम रहिछि आंदोलन समय रे, किंतु एतिक ही प्रकृत रे आर्थिक अंशधन एही आंदोलन को तिष्टि रखि रहितिला ना एक बड़ फंडिंग एही आंदोलन पछरे थिला। एने वर्तमान समय रे प्रश्न छिड़ा हेउछि। अभिजीत दीपके कहते जे फंडिंग कौन फरेन सोर्स रु आसी नथिला, जहां अभियोग हुए कहीं अभिजीत दीपके फरेन रे रहउतिले, विदेश रे पाठ पढुतिले, से हठात भारत को आसी आंदोलन करुछंती। चर्चा हेउतिला जे फरेन फंडिंग रहिछि, ताकू से अस्वीकार करुछंती। कौन राजनैतिक दल एथिपाई आर्थिक सहायता देउथिले कि से कथा भी सामना को आसु नाही। तेबे एते दिन धरी आंदोलनकारी को आर्थिक स्तर रे किए सहयोग करुथिला, ए घटनार तदंत हेबा उचित ना नुहे। आपणकर मत कौन दर्शक बंधु आपण माने निहाती कहिबे। आमे देखुछु जेते बळे कोनोसी आंदोलन हुए, गोटे सभा समावेश समिति आयोजन करा जाए, सेते बळे एक बड़ धरणर अर्थनैतिक बजेट र आवश्यकता पड़े। सतरे कोन एभली अर्थनैतिक बजेट सीजेपी आंदोलन रे प्रस्तुत होई नथिला। बिना टंकारे आंदोलन चलीथिला। आंदोलनकारी मानकर मौलिक आवश्यकता खाइबा पीबा तांको पई रहिबार व्यवस्था, टेंट रो आयोजन, ए सब पई किए टंका देउथिला। बैनर पोस्टर पई किए टंका खर्च करुथिला। ए तमाम प्रसंग वर्तमान समय रे बड़ प्रश्न होई छिड़ा होईछि। आउ ए दिगरे जदि सरकार तदंत करंती तेबे अनेक किछि कला कहानी रो गुमर खोलिबो बोली कहा जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जहाँ सूचना रही, अभिजीत दीपकेंकर पिता जड़े जूनियर इंजीनियर, तेबे तांकर दरमा मुताबक से केते आय करथिले जे अभिजीत दीपके को विदेश को पाठ पढ़ेबा पई मध्य से पठेइथिले, ताहा मध्य वर्तमान प्रश्न छिड़ा करूछि। जेहेतु अभिजीत दीपकेंकर पूर्व संपर्क आम आदमी पार्टी सहित थिला, आम आदमी पार्टी रु तांको कोनोसी आर्थिक प्रोत्साहन मिलुथिला कि, ए दिगरे मध्य तदंत करा जाउछि। आउ ए सबु भितरे अभिजीत दीपके पई आउ एक नुआ अडुआ भी छिड़ा होईछि, एवं से अडुआ हेउछि आईनगत मामलार अडुआ। आपण माने जानिचंती जे केंद्र सरकार सीजेपी विरोध रे कोनोसी मकद्दमा करिवे नाही। जेतेबेले आंदोलन प्रत्याहृत होइतिला, एथिरे सहमति प्रकाश करिथिले सरकार, किंतु दिल्ली पुलिस महासभा रे आउ एक बड़ दिग सामना को आसीछि। जेतेबेले पूर्व पुलिस अधिकारी माने कहिचंती हुए तो सरकार आईनगत मामला रुजु करिवे नाही, किंतु व्यक्तिगत स्तर रे पुलिस अधिकारी जो माने आक्रमण शिकार होइतिले से माने जाई थाना रे एतला देबे। सेमानंक एतला आधार रे कार्यानुष्ठान हेबो। सरकार निजे एतला देई परिबे नाही, किंतु जने व्यक्ति जेतेबेले एतला देउचंती ताकू विरोध करिवार अधिकार मध्य सरकारंकर नाही। एणु जदि आगकू दिल्ली पुलिस रो सेई कर्मचारी माने सीजेपी विरोध रे मोर्चा छिड़ा करंती एवं इंडिविजुअल एफआईआर दाखल करा जाए, तेबे सीजेपी रो आंदोलनकारी छात्र वा छात्री माननक पई एहा एक बड़ जटिल परिस्थिति सृष्टि करिवो। सेपटे आईनगत लड़ई क्षेत्र में सीजेपी आंदोलनकारी माननकू समर्थन देबा पई 1 कोटी टंकार जो आर्थिक सहायता कपिल सिब्बल जोगई देले, सेही सहायता राशि को नहीं भी प्रश्न छिड़ा हेउछि। काहेकि ना सरकार तो कहिदेले मामला रुजु करिवे नाही, तेबे जो 1 कोटी टंकार फंड ता केउ उद्देश्य रे विनियोग करा जिवो। काहेकि ना इंडिविजुअल एफआईआर एक बड़ धरण रे वर्तमान समय पर्यंत सामना को आसी नाही। तेबे आर्थिक एड क्यों उद्देश्य रे खर्च करा जिवो, कपिल सिब्बल जो टंका देइछन ना ता सीजेपी पार्टी रो फंड रे रहइबो।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଜେପି ପାର୍ଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆରଟିଆଇ କର୍ମୀ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କହିଛନ୍ତି ସିଜେପି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଏଣୁ ଏହି ସିଜେପିକୁ ଏକ ପାର୍ଟି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାର ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ସ କଣ ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସମାହିତ ଦିଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସିଜେପି କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି ସିଜେପି এই ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କପିଲ ସିବଲ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡିଂ ଏ ଫଣ୍ଡିଂର କଥା ଆସିଲେ ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭଙ୍କର ଦାସ ଅଭିଜିତ ଦୀପ୍ତେଙ୍କର ଅଡୁଆ ଏ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଟଙ୍କା କାରବାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କାରବାର ଭିତରେ ଅନେକ କଳା କାହାଣୀ ଲୁଚିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର କଥା କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଜେପିର ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନା ନୁହେଁ ସିଜେପିର ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ କଣ ତାହା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି ନା ରହିନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେବଳ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଅଭିଜିତ ଦୀପ୍ତେ ଶୁଭଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ସୋର୍ସ କଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଦୀପ୍ତେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢି ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଯେତେ ସମୟ ସେ ବୋଷ୍ଟନରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତେବେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପୁଅ ଏତିକି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ବିଦେଶ ଯାଇ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ କଣ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତଦନ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଅଭିଜିତ ଦୀପ୍ତେଙ୍କର ଅଡୁଆ ବଢିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।